अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में जहाँ पहले बहुत से अभाम थे, अब एक और अभाम ये पैदा हुआ कि इमरान खान साहब के साहबजादे एक्टिव होने की खबर अलीमा खानम साहिबा की ज़ुबानी हमें सुनाई दी और उन्होंने कहा कि वो वालिद के लिए तहरीक चलाने के लिए पाकिस्तान आएंगे। लेकिन उसके बाद ये इल्म हुआ कि वो पहले अमेरिका जाएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। अमेरिका तो वो गए, वहाँ उन्होंने मुलाकातें भी की, उनका आउटकम क्या निकला ये अभी तक सामने नहीं आ सका। लेकिन वहाँ से वो लंदन वापस चले गए। तो तब ये खबर फ्लैश हुई कि उनकी वालिदा ने मुबैना तौर पर उन्हें पाकिस्तान आने और सियासत में हिस्सा लेने से रोक दिया है। तो सिट साहब, इतना ज़्यादा अभाम मौजूद था और ये भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि उनकी वालिदा और उनकी जानिब से खुद इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन अब उनका एक इंटरव्यू जो रिसेंटली एयर हुआ है उसमें बाकायदा पीएस मॉर्गन की जानिब से पूछा गया है कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि उनकी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि उनके वालिद के साथ काफ़ी अरसे से राब्ता नहीं है, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी बात नहीं करवाई गई। फिर मीनवाइल ये हुआ, हमने ये खबर आज हमें पता चली जब तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब आए अपनी अहलिया के साथ वहाँ पेश होने, उनसे सवाल जवाब किए। तो सोर्सेज ने ये बताया, जो वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उनके साहबजादों से बात करवा दी गई है। इसके अलावा भी बहुत से उनके इंटरव्यू या बातचीत के मुंतजात हैं, उनके बारे में मैं आपसे सवाल करूंगी। लेकिन वापस आते हैं कासिम और सुलेमान की एंट्री की जानिब। कासिम और सुलेमान का जो वो इंटरव्यू है उसमें वो अपने वालिद पर गुजरने वाले मसाइब के बारे में बताते हैं। लेकिन मैं आती हूँ इनकी आमद की तरफ। अब तो वो तस्दीक कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे। आपसे मैंने शो में उनकी पाकिस्तान आमद के बारे में भी मुख्तलिफ सवाल किए थे। जहां अब हम नाइकॉप और वीज़े के हवाले से मौजूद है, वो उनके पाकिस्तान आने और यहाँ पर मसरूफियात के हवाले से भी है। मैंने आपसे ये जानना है कि अब वो तो आ रहे हैं, पहले हुकूमत पाकिस्तान के हमने मुतज़ाद बयानात देखे, लेकिन अब क्लैरिटी आ चुकी है कि उन्हें आने से नहीं रोका जाएगा। तो हुकूमत आपके ख्याल में क्या करेगी उनकी आमद पर? आयशा, मुझे नहीं पता कि अगर उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो अगले हफ्ते तक वीज़ा मिल जाना चाहिए, तो फिर वो आ जाएंगे। और अगर वीज़े में ताख़ीर होती है, देर होती है, नहीं देते उनको, तो फिर आप समझ ही जाए कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो कह रहे हैं जी कि अगर इनके पास नाइकॉप के कार्ड है तो इनको वीज़े की क्या ज़रूरत है। कोई कह रहा है नाइकॉप का कार्ड इनका गुम गया है, कोई कह रहा है कि वो एक्सपायर हो गया है, so on and so अच्छा, forth। मैं आपको बताती हूँ, वो जैसे गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह एक मुहावरा है, उस तरह से ये सिचुएशन यूँ चली कि अलीमा खानम साहिबा ने पहले ये बयान दिया कि उन्होंने वहाँ एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वो पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री से अप्रूवल के मुंतज़िर है, जिस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। उसके बाद ये पता चला अलीमा खानम से कि उनके पास तो बाकायदा टोकन नंबर भी है दरखास्तों के, कि एक का नाइकॉप एक्सपायर है और दूसरी दरखास्त वीज़े के हसूल के लिए दी गई है। इमरान खान साहब से भी जो आज ज़राए बता रहे हैं बात हुई, तो उन्होंने कहा कि साहबजादों से गुफ्तगू में मुझे पता चला फ़ोन पर कि उनके नाइकॉप एक्सपायर हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा उनकी पाकिस्तान आमद का? देखिए, मैंने वही तो कह रहा था ना कि ये सारी कंफ्यूजन चल रही है, तो वीज़ा दे दें उनको, खत्म वही बात। नाइकॉप है या नहीं है, वीज़ा उन्होंने मांगा अगर, तो दे दें वीज़ा और आ जाएंगे वो। तो मसला क्या है? और अगर नहीं देंगे वीज़ा तो इसका ये मतलब है नहीं चाहते कि ये आए, और क्या इश्यू है इसमें? कोई कंफ्यूजन तो मेरे ज़हन में तो नहीं है। अब आइए आके आने देंगे कि नहीं आने देंगे, मैं समझता हूँ कि मैंने 1-2 दफ़ा कुछ जिक्र भी किया कुछ बातों का इस प्रोग्राम के अंदर, मगर वो अनफॉर्चुनेटली कट जाती हैं, इसलिए वो शायद लोगों तक नहीं पहुंचती। मैं फिर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये अमेरिका क्या करने गए थे, और ये अमेरिका क्या करने गए थे? लॉबिंग कहा जा रहा है, लॉबिंग करने गए थे। अच्छा, तो आके उन्होंने क्या बयान दिया है कि अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है। यही कहा ना जी, उन्होंने इस इंटरव्यू में यही कहा है कि ही कैन मेक अ डिफरेंस। तो अब बात यह है कि अमेरिका गए थे, इनकी कोशिश ये थी कि ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के साथ कहीं मुलाकात हो जाए। लॉबिंग करने ये नहीं गए थे, ये रिमाइंड करने गए थे, प्रेशर डालने गए थे ऑन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि कुछ करें। मेरा ख्याल है इन्हें कुछ बात का पता चला था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बात की हो, तो ये गए थे वहां उनको रिमाइंड करने के लिए कि जी अब महीना हो गया है, 15-20 दिन हो गए, कुछ करें। मगर उनकी तरफ से इनसे मुलाकात नहीं हुई किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। तो इन्होंने फिर वहाँ इनके लोग तो हैं जिनके तल्लकात हैं, तो इन्होंने फिर ये इंटरव्यूज करवाने शुरू कर दिए। और इंटरव्यूज के अंदर आप देखेंगे वो एक ही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। एक ये कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रही, और दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट्स उनको सही तरीके से रखा नहीं गया,
ان کو محروم کر دیا فلانی چیز سے, اتنے دن وہ ایک سیل میں ڈکے رہتے ہیں, یہ وہ وارا ہیومن رائٹس کے اوپر وہ زیادہ زور ڈال رہے ہیں. اچھا اب اور یہاں بھی آ کے بھی جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں وہ یہی ہے سارا ڈرامہ کہ جی وہ ان کو صحیح سہولتیں نہیں مل رہی ہیں, زیادتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو جا کے ملا جائے جی. تو میرا خیال ہے کہ یہ آؤٹ آف دا بلو یہ بات نہیں کر رہے, اس کے پیچھے کچھ ہسٹری ہے, اس کے پیچھے کچھ نشان ہیں جس کو وہ دہرا رہے ہیں. اور میں اپنے پروگرامز میں اشارے کرتا رہا ہوں کہ کچھ باتیں ہوئی ہیں وہاں واشنگٹن میں کہ خان صاحب کے ساتھ سلوک جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک رکھا جائے. ٹھیک ہے, انٹرفیئر امریکہ نہیں کرتا, امریکہ پبلک سٹیٹمنٹس عمران کے حق میں نہیں دیتا, مگر یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو کے اوپر پریشر ہے فرام کانگریس اینڈ فرام امریکن میڈیا کہ عمران کے لیے کچھ بولا جائے, کچھ کہا جائے. اور پھر جو لوگ ہیں جنہوں نے بڑی فنڈنگ کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کی, وہ بھی توقع یہ رکھتے ہیں اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر اتنی پیش قدمی نہیں ہوئی ان دا لاسٹ 15-20 days, تو یہ پھر بچوں کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا کہ ایک دفعہ جا کے ریمائنڈ کیا جائے کہ بھائی ہم انتظار میں بیٹھے ہیں. تو آئی تھنک اس کے بیسس کے اوپر اب یہ آگے بات بڑھی ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اگر گورنمنٹ چاہے کہ وہ آ جائیں تو وہ آ جائیں گے, اگر وہ آئیں گے اور پھر نہ ملنے دیا تو مسئلہ بن جائے گا, تو ملنے دے گا. اچھا, اب آج کی خبر آپ دے رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے خان صاحب کی بات بھی کروا دی اپنے بیٹوں کے ساتھ, اور سنا کہ گھنٹے کی بات ہوئی ہے, کوئی کہتا 90 منٹ کی بات ہوئی, اور تمہیں لمبی چوڑی بات تو کروا دی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ بات گورنمنٹ بھی کسی ضد پہ اڑی نہیں رہنا چاہتی, تو انہوں نے بھی کوئی تھوڑی بہت ریلیکسیشن دی ہے, بیکاز میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سے اشارے آئے ہیں کہ یار کچھ تھوڑی بہت ریلیکسیشن کرو, تو اس لیے یہ کی گئی. ادروائز دل یہ نہیں ہے کہ جی جینیونلی کوئی ریلیف دینی ہے ان اینی پولیٹیکل سینس. کوئی پولیٹیکل ریلیف کا کوئی امکان نہیں ہے. البتہ یہ گیمز چلیں گی اور ادھر سے پریشر جو ہے بچوں کی طرف سے, ہیومن رائٹس ایشوز کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, یہ رہے گا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کا جو آئٹم ہے اس کو ٹاپ آف دا نیوز رکھا جائے, انٹرنیشنل نیوز میں بھی اس کو الائیو رکھا جائے اور ڈومیسٹک نیوز میں بھی اس کو الائیو رکھا جائے, تاکہ آپ اور میں ہم ہر روز ان کی بات کریں, کچھ نہ کچھ نئی چیز ہو جس سے پی ٹی آئی کی بات ہو, تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تاکہ وہ گیم سے آؤٹ نہ ہو جائے. کیونکہ وہ خود گیم میں جو اصلی گیم ہے کہ احتجاج کرنا اور سڑکوں پہ نکلنا, وہ تو ان سے ہو نہیں رہا ہے, اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے, تو ایک ہی طریقہ ہے اس مسئلے کو الائیو رکھا جائے, زندہ رکھا جائے, اور کانسٹنٹ پریشر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, اور اس میں سچ بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, پروپیگنڈا بھی ہے, حقیقت بھی ہے, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. میں سنتا ہوں ان کے لوگوں کی باتیں تو مجھے نظر آتا ہے یہاں یہ پروپیگنڈا ہے, یہاں یہ سچ ہے, یہاں یہ جینیون کوشش کی جا رہی ہے, یہاں ایک بات بنائی جا رہی ہے زبردستی تاکہ بحث چلے, اسپیکولیشن ہو. تو یہ اٹس آل پارٹ آف کنسرٹڈ اسٹریٹجی, اور اچھی اسٹریٹجی ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا پی ٹی آئی, جس کی وجہ سے اب دیکھ لیجیے آپ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ریلیکسیشن کا امکان نظر آ رہا ہے. اور یہ ریلیکسیشن آپ کہہ رہے ہیں, اور اس سے پہلے نگران دور حکومت میں عمران خان صاحب کے کچھ آرٹیکلز انٹرنیشنل جرائد میں جیسے ہی چھپے تو اڈیالہ جیل میں سختیاں کر دی گئی تھیں, باقاعدہ عملہ بھی چینج ہوا, اس پر انویسٹیگیشن بھی کی گئی تھی کہ یہاں سے لیک کیسے کیا گیا, یہ سارا مواد کیسے آگے گیا. اور ابھی ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی انٹرویوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے پہلا انٹرویو دیا دونوں صاحبزادوں نے, اس کے بعد عمران خان صاحب پر سختیاں بڑھا دی گئیں. لیکن سیٹھی صاحب, جس طرح سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ دباؤ کے بعد حکومت یہ کرنے پر مجبور ہوئی کہ مارچ کے بعد سے بچوں سے بات نہیں ہو پائی تھی, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کتابیں بھی نہیں دی جا رہی تھیں, اور ان کے پاس ٹیلی ویژن کی سہولت بھی نہیں تھی, ان کا جو ذاتی معالج ہے وہ بھی ان کا معائنہ نہیں کر پایا. دباؤ میں اگر یہ سب چیزیں بحال کر دی گئی ہیں تو آگے بھی اس سے بھی آگے بات جا سکتی ہے یا بس یہیں تک؟ یہ جو بحال کر دی گئی ہے یہ پھر کینسل ہو جائیں گی. That's my assessment. یہ ٹیمپرری چیز ہوتی ہے, تھوڑا سا ڈھیل دی پھر کھینچ لیا, پھر شور پڑا پھر تھوڑی ڈھیل دی پھر کھینچ لیا.
जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो चेंज नहीं हुई. ये टैक्टिकल किस्म की चीजें हो रही हैं, कोई स्ट्रेटेजिक रिलीफ नहीं है कहीं भी. और उस दूसरी तरफ से भी उनको भी इस बात का एहसास है कि स्ट्रेटेजिक रिलीफ नहीं मिल रही खान साहब को. इनफैक्ट यहाँ तो डिस्कशन ये हो रही है कि उनको सजा होने वाली है तोशाखाना केस के अलावा भी और भी जो चीजें हैं, ये जो मे वाला 9 वाला केस है, जो जनरल फैज वाला केस है जी. बात तो उधर बढ़ रही है. ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल एक फसाड है. ये इसकी कोई जान नहीं है इन चीजों में. मगर पीटीआई जाहिर है यही समझती है कि इनको खड़ा करके रखना, ज्यादा शोर शराबा रखना, ताकि अगर बात उधर जा रही है तो उसको भी रोकने की कोशिश की जाए इसके जरिए. तो आई थिंक ये एक टेम्पररी चीज है. आज उन्होंने इजाजत दे दी है, कल फिर टाइट कर देंगे. अगर पहले इनसे टीवी दिखाई जाती थी और इनको सैर सपाटे वहां करने की जरूरत थी कि जी अच्छा आई जाई थोड़ी वर्जिश कर दीजिए, फिर बंद कर दी, फिर अब खोल दी, फिर जाके बंद कर देंगे. जैसे ही ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे, फिर शोर पड़ जाएगा, फिर पड़ता रहे. तो आई थिंक दैट्स द वे दे आर गोइंग टू ऑपरेट. कोई स्ट्रेटेजिक रिलीफ देने का कोई इम्कान नहीं. हाँ, लेकिन सिट साहब इस सिलसिले में जेल हुकाम तो हमेशा से तरदीद करते आए हैं कि इमरान खान साहब को सारी सहूलियात मैसर है. जुलाई में भी बाकायदा उनकी जानिब से वजाहत की गई, उनका मेन्यू डिस्कस किया गया, मीडिया के ऊपर चलाया गया, उनका 7 सेल्स के कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, उन्हें वर्जिश की सहूलत मैसर है. इसके अलावा उन्हें बुक्स भी दी जाती हैं, टीवी भी अवेलेबल है. लेकिन जो पीटीआई के डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनसे ये बाकायदा चलाई जाती है बात कि उनको बहुत बुरे हालात में रखा गया. अलीमा खानम साहिबा जब मिल के आती हैं, यार आयशा, तो यही तो बयानिया है ना. क्या वो बात मान ले गवर्नमेंट की कि नहीं ठीक है सब कुछ, तो फिर आप डिस्कस ही नहीं करेंगी. तो ये तो कोई दिस इज नॉट सरप्राइजिंग. तो वो तो मीडिया उनका जो है, सेल्स जो हैं, वो तो सारा वक्त यही कहेंगे, आप जो मर्जी करते रहे वो यही कहेंगे. किताबें नहीं मिली, वर्जिश नहीं करने दे रहे, ढक के रखा हुआ है 20-20 घंटे, बात नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो तो चलेगा. आप जो मर्जी उनके लिए कर दें, इमरान खान के लिए, मगर ये बयानिया चलेगा. और ये एक बड़ा सोचा समझा अप्रोच है. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अप्रोच फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. और ये खत्म नहीं होगी. मगर मैं जो अब आपसे कहने वाला था वो ये था कि मेरी तो तजवीज़ ये है, जो कि गवर्नमेंट नहीं मानेगी, मगर अब मेरी तजवीज़ ये है कि सईदा आयशा नाज को और मजहर अब्बास को इकट्ठा करके और भेज दिया जाए अडियाला जेल, ताकि थोड़ी सी रौनक लग जाए वहाँ. खान साहब को भी सलाम दुआ हो जाए. अब मजहर साहब अपना एनालिसिस खान साहब को दे दें, आप थोड़ा सा चार्म कर दें उनको, और थोड़ी सी रिलीफ हो जाए, और आप लोग फिर आके हमें बता दें कि वहाँ के हालात क्या है. ठीक है, उसके बाद हम नींद से उठ जाएं. ऐसी कोशिशें माजी में हो चुकी हैं. कुछ टीम्स नहीं, ऑनेस्टली बट इन ऑल सीरियसनेस, गवर्नमेंट आज चाहे तो एक मीडिया डेलीगेशन, न्यूट्रल डेलीगेशन भिजवा सकती है, इन्वेस्टिगेट करके बताएं. अदालतों की तरफ से भी ये हुक्म भी हुआ है और इशारे भी हुए हैं कि यार कर दो. गवर्नमेंट नहीं करती. कुछ कमेटियां भी कोई इरादा नहीं है. हाँ, कोई इरादा नहीं है रिलीफ का किसी किस्म. जी ठीक है. एक और मामला जो बहुत अहम है, अली अमीन गंडापुर साहब को हम शो में डिस्कस करते रहे कि वो है पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाउ डेज, जब से इमरान खान साहब पाबंदे सलासल हैं. अब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर वो सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते या ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो इस्तीफा दे दे. अब अगर का लफ्ज़ वहाँ मौजूद है. अच्छा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह रहे कि आप जाएं, तो ये अगर मगर कब तक चलता रहेगा अली अमीन गंडापुर के हवाले? ये बहुत इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, अगर खान साहब ने ये बात कही है, आई डोंट नो, आप कह रही हैं कि कही है, रिपोर्टर्स कह रहे हैं, तो ठीक है कही है. तो बात ये है कि ये तो फिर एक डायरेक्ट हिट है ना ऑन द एस्टैब्लिशमेंट. बिकॉज इस वक्त जो इश्यू वहां चल रहा है वो तो यही चल रहा है ना कि गंडापुर साहब चाहते हैं वहां कोई ऑपरेशन ना हो. और जैसे पहले मामला चल रहे थे, नेगोशिएशन, बातचीत, ब्राइबरी, करप्शन, वही चलता रहे. और एस्टैब्लिशमेंट अब ऑपरेशन करना चाह रही है और कर भी रही है. तो खान साहब बेसिकली फिर यही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट के ऑपरेशन को रोकना चाह रहे हैं कि वहाँ ऑपरेशन ना हो. ये पुरानी खान साहब की पॉलिसी है कि टीटीपी जो है वहाँ घोड़ तालिबान बैठ तालिबान. तो अब बात यह है कि ये जो उनका कहना है ना, दिस इज टेलिंग गंडापुर कि तुम कॉम्प्रोमाइज हो, तुम बातें कुछ करते हो और इजाजत कुछ और दे देते हो वहाँ. तो तुम अगर नहीं एस्टैब्लिशमेंट को रोक सकते फ्रॉम ऑपरेशन दे तो आप फारग हो जाओ. बट उसका मैं जवाब आपको ये देता हूँ कि गंडापुर हो या कोई और भी हो, अगर फेडरल गवर्नमेंट वहाँ ऑपरेशन करना चाहती है तो यू कांट स्टॉप द फेडरल गवर्नमेंट. और अगर आपने ज्यादा गन डालने की कोशिश की तो दे विल डिसमिस योर गवर्नमेंट. दे विल हैव गवर्नर्स रूल देयर. दे डोंट केयर. दिस इज अ नेशनल इश्यू. इसके ऊपर ये प्रोविंशियल पॉलिटिक्स
नो विल नॉट बी अलाउड. एस्टैब्लिशमेंट कभी भी ये, और गवर्नमेंट भी ये अलाउ नहीं करेगी कि आप अपनी प्रोविंशियल पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल इशू के ऊपर इस तरीके से नजरअंदाज. दिस इज व्हाई आई थिंक खान साहब का ये बयान जो है इट्स अ नेगेटिव बयान. एंड इसको गड्ढापुर की कोई हेल्प भी नहीं होगी और भी कमजोर हो जाएगी पीटीआई इन दैट एरिया. दैट्स व्हाट आई थिंक. देखिए, बहुत आम पेश जो 2-3 मुख्तलिफ एंड से हुई और उससे नक्शा क्या बन रहा है 5 अगस्त की तहरीक का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा. वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द शो. और अब पाकिस्तान के आलमी मामलात के हवाले से जो अहमियत है उसी के पेश नज़र उसी दौरान हम देख रहे हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट अपना पहला दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं. जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है उसके बाद उनका पहला विज़िट है. 2 रोज़ा विज़िट लाहौर आए वो. उनका इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब ने किया. मरीम नवाज साहिबा भी इस मौके पर मौजूद थी. उसके बाद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब और इसके अलावा प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं. सेठ साहब, माजी देखते हुए ईरान इसराइल जंग, उसके बाद फील्ड मार्शल का अमेरिका का विज़िट और इसके बाद ये विज़िट, क्या मुज़मिरात हो सकते हैं इस दौरे के? खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग विजिट. मुझे सबसे पहले तो ये बात जो है खटकी कि प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं वहाँ के और वो मरियम और नवाशी साहब को मिल रहे हैं. दिस इज़ वेरी क्लियरली ये एक इंडिकेशन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक सियासी पैगाम देना चाह रहे हैं अपनी आवाम को भी और मेरा ख्याल है दुनिया को भी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है और वो साथ खड़ी है ईरान के अगेंस्ट इजराइल और बाय एसोसिएशन अगेंस्ट द अमेरिकन एजेंडा रिगार्डिंग ईरान. तो ये मियाँ साहब का साथ खड़े होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आते हैं गवर्नमेंट को मिलते चले जाते हैं मगर यहाँ उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स भी बता दी क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अवाम के अंदर जो सारी हमदर्दी है इट्स एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल एंड प्रो ईरान. तो मेरा ख्याल है दैट इज व्हाई मियां नवाज शरीफ हैज स्टेप्ड इन. नंबर 2, ईरान के प्रेसिडेंट क्या करने आ रहे हैं? हमारे लोग तो आते जाते हैं, अभी मिलके आए थे इनको. शहबाज साहब भी इनसे मुलाकातें, हाँ इनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें हुई 7-10 साल की. अब ये प्रेसिडेंट साहब आ गए तो ये क्या करने आए हैं? यहाँ मेरा ख्याल है उनकी ईरान की तरफ से कुछ बातें उन्होंने करनी है पाकिस्तान से. वो क्या होंगी? एक बात तो ये है कि ईरान को इस बात का एहसास हो गया है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप टैक्टिकली वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है अगेंस्ट इंडिया. तो वो पहले तो वो हैरान हुए होंगे कि ये क्यों, इंडिया के साथ तो और मसला है और पाकिस्तान के साथ और है, एकदम पाकिस्तान के टिल्ट क्यों हुई? तो उनको ये शक है कि शायद इस एक वजह इसकी ये है, सारी वजह नहीं, एक वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस में बैठा है और अमेरिका यहाँ अपना कदम जमाना चाहता है और उसका इमीडिएट मकसद ये है फौरी तौर पे कि ईरान को मॉनिटर करना और ईरान की वजह से वो यहाँ पे अपना एक प्रेजेंस रखना चाहता है. मगर फिर साथ साथ अमेरिका एक और प्रेजेंस भी रखना चाहता है विच इज इन सेंट्रल एशिया, रशिया, सेंट्रल एशियन रीजन. अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करें. ठीक है, और ये प्रेशर ईरान को भी पता है कि किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान पे आएगा. तो एक तो ये ईरान पाकिस्तान को ये क्लियर करने आया है कि देखिए इस पे किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, आप अमेरिका को यहाँ घुसने देंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बन सकता है. यहाँ एक मूवमेंट है ईरानियन बलूचिस्तान के अंदर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वो उसको हवा मिलेगी और अमेरिका ऑलरेडी उसको हेल्प कर रहा है. यहाँ पे आके लिसनिंग पोस्ट वगैरह यहाँ से और भी हेल्प होगी. तो वी आर कंसर्न्ड. आपको याद है कि हम ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक स्टेज पे मसला बना था कि जिसकी वजह से फिर ईरान ने कुछ बमबारी की थी पाकिस्तानी एरियाज के ऊपर. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग हैं. फिर पाकिस्तान ने काउंटर किया जाके दिखाने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप हमारा बॉर्डर क्रॉस करके इधर नहीं कर सकते. तो वो है तो सही, नहीं, इट्स अ थ्रेट और वो सारी असिस्टेंस अमेरिका दे रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को. अच्छा,
تو ایک تو ایران یہ کہنے آیا کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے, ذرا خیال رکھیے گا, امریکہ کو آپ ایکسیس دے رہے ہیں, ہمارے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے, اور آلریڈی وہ کوشش کر رہے ہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی, تو پلیز وی آر ویری کنسرنڈ کہ آپ پلیز یہ نہ کرنے دیں امریکہ کو. دوسرا یہ کہ یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, آپ کے بھی بڑے تعلقات ہیں, آپ مہربانی کریں, آپ ابھی وہاں سے آئے گئے ہیں, آتے جاتے ہیں, اور آپ ایس سی او میں بھی بیٹھتے ہیں اینڈ سو آن, تو آپ مہربانی کر کے وہاں بھی ہمیں سپورٹ کریں کہ امریکہ کا ایجنڈا جو ہے اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ سکسیڈ. اینڈ تیسرا یہ کہ ہمیں شاید کچھ ملٹری ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑے, تو وہ بھی ہم اگر آپ دے سکتے ہیں ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ ہمیں دے دیں. اور چوتھا یہ کہ ہمارے اوپر بڑی سینکشنز لگی ہوئی ہیں, بڑی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, تو آپ مہربانی کر کے کوشش کریں کہ ہمارے لیے کوئی راستے نکلیں, کوئی تیل کا راستہ نکلے یا کسی اور چیز کا راستہ نکلے. آپ پتہ ہے, ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ امریکہ آپ کے اوپر بڑا سخت پریشر ڈالتا ہے اور آپ کو سینکشن بھی کر سکتا ہے, مگر یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ امریکہ کو شاید آپ کی تھوڑی زیادہ ضرورت ہے, اور اس لیے آپ کوشش کریں کہ ہمارے لیے بھی کوئی تھوڑی بہت ریلیف اپنے حق کو بچانے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے, ٹو پروٹیکٹ یور اون انٹرسٹ, اس میں شاید ہمارا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے. تو وہ اس قسم کی باتیں کرنے آئے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ امریکہ یہاں فٹ پرنٹ میں نجے مانا چاہ رہا ہے, اور وہ ہمارے خلاف آپ مہربانی کریں اس کو نہ ہونے دیجیے گا. And then I think there may be some requests for some weapons, and especially artillery shells and stuff like that. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اسٹاک پائل ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے, بیکاز انہوں نے کافی کیا ہے, بہت کچھ کیا ہے وہاں. اس لیے آئی تھنک اس قسم کی چیزیں ہیں دیٹ may impact on this visit. ٹھیک ہے, یہ ہے معاملات. اس کے علاوہ سی پیک میں بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے, وہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر وہ سی پیک جو ہے نا وہ یہاں سے اتنا نہیں ہے. there is nothing Iran can do. ایران نے تو کہا تھا کہ وہ آپ آئل پائپ لائن کا ایکسٹینڈ کریں گوادر سے, مگر وہ تو ہو نہیں سکی. وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے جی کریں. ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ آپ تو ہمارے تھریٹن کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں ہمیں گھسیٹ رہے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے, وہ آپ واپس کریں, آپ ہماری بھی سمجھیں, ہمارے اوپر بھی بڑا. تو یہ باتیں بھی ہوگی. وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے جی اس کو آگے بڑھائیں, کوئی بات نہیں, یہ اچھا موقع ہے, امریکہ اس وقت تھوڑا سی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں. بیکاز ایران کے اوپر اب اتنے زبردست قسم کے سینکشنز ٹائٹ کیے جا رہے ہیں, انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تیل نہ خریدیں, سو تو ایران از obviously worried. اس کے پیسے ان کے پاس نہ, ہتھیار ختم ہو گئے ہیں, اسپیشلی آرٹلری شیلز ختم ہو گئی ہیں, راکٹس ختم ہو گئے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا پورا ایجنڈا ہوگا ٹو ڈسکس ہاؤ ایران کین بی پروٹیکٹڈ اینڈ ہیلپ. ٹھیک ہے, بڑا اہم پہلو جو آپ نے نشاندہی کی, نواز شریف صاحب کی جانب سے استقبال کرنا ایرانین پریزیڈنٹ کا کیا ظاہر کرتا ہے, اس ڈیلیگیشن کا استقبال کرنا کیا ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بھی باہمی معاملات ہیں دونوں ممالک کے درمیان, برادر اسلامی ممالک کے درمیان, وہ اپنی جگہ ہم, لیکن پاکستان کا کردار کی پلیئر کے طور پر خطے میں نمایاں ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اب آپ کے سوال شامل کرتے ہیں مردان سے فہد. سیٹھی صاحب, اگر پاکستان کو دوبارہ ہم نے اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کے لیے تو جو ہم عام لوگ سوچتے ہیں وہ ہے انڈسٹریل ریولوشن, لیکن کیا انڈسٹریل ریولوشن یا کوئی اور طریقہ ہے جو آپ کے خیال میں جس سے ہم دوبارہ اپنی اکانومی کو دنیا میں اوپر لے کے جا سکیں, اور اگر کوئی طریقہ ہے تو کائنڈلی اس کے اسٹیپ ذرا بتا دیں تاکہ شاید گورنمنٹ کو آپ کی بات پہنچ جائے اور وہ عام آدمی پہ رحم کرے اور ہماری انڈسٹری کڑی ہونی شروع ہو جائے اور ہماری عام لوگوں کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے. گورنمنٹ نہیں سنتی کسی کی بات, وہ سمجھتے ہیں ان کو سب پتہ ہے, تو اس لیے یہ تو غلط فہمی میں آپ مت رہیں کہ وہ میری بات سنیں گے اور اس کے اوپر کی توجہ دیں گے. جو بات کرنے والی ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے مسئلے کو حل کرنا ہے, مگر ایک پورا ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے غالباً غریبوں کے لیے. دیٹ از دا مین. اگر گروتھ بھی ہو تو اگر غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا, مڈل کلاس کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو پھر فائدہ کیا اس گروتھ کا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں اس ملک کے اندر اتنی کرائسس ہے اکانومی کی. میں 2-3 دفعہ اس کا حوالہ پہلے بھی دے چکا ہوں. ایک برٹش اکانومسٹ ہے, ان کا نام ہے اسٹیفان ڈرکون, وہ کنسلٹنٹ ہے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. شہباز شریف صاحب نے انہیں کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے. ویری گڈ, اچھی بات ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے
गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट, गैम्बलिंग करना डेवलपमेंट के साथ, उसके लुबे लबाब उसमें ये है कि सब कुछ हो सकता है, मगर सबसे पहले जो हुक्मरान तबका है उसे कुछ फैसले करने पड़ेंगे। अगर वो फैसले सही करते हैं तो बहुत से मसले जो हैं फिर कोई रास्ते ढूंढ लेंगे ये करने के। वो फैसला क्या है? वो कह रहे हैं कि जो हुक्मरान तबका है उसको फैसला ये करना पड़ेगा कि सबको अपने हिस्से जो हैं वो कम करने पड़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का, सरमायादारों को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, मिडिल क्लास के ताजरों को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स को अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, इन्हें अपना हिस्सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ बनता है वो ये खा जाते हैं, सारा कुछ टैक्स लगाते हैं और सब कुछ खा जाते हैं। डेवलपमेंट भी नहीं होती और गरीबों तक भी कुछ नहीं पहुंचता। वो जो पुरानी थियरी थी कि अगर केक बढ़ेगा तो थोड़ा सा नीचे गिरेगा और आम आवाम को भी कुछ मिल जाएगा, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे कहते थे, वो अब नहीं हो रहा। वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। आपने इतने कर्जे ले लिए हैं सिर्फ ये सारे तबके को खिलाने पिलाने के लिए या खाने पीने के लिए कि अब रहा कुछ नहीं किसी को देने के लिए। और ये जो चाइना के साथ आपके जो ट्रेड और सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, उसकी वजह से चाइना के सारे माल जो है वो पाकिस्तान आता है और वो चीप है। मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हाई है, तो यहाँ इंडस्ट्री जो है वो लग ही नहीं सकती अब, क्योंकि इतनी कंपटीशन, चाइना के साथ कम्पीट ही नहीं कर सकते। आज अगर हुकूमत की पॉलिसी भी हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑलरेडी है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह जो कंपेटिटिव है इस हद तक, वो भी इतनी वैल्यू ऐड नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए। तो ये इस किस्म के आपके मसाइल। क्यों? मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था कि हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो कभी अडल्ट बने ही नहीं, वो बच्चे ही रह गए। पैसे लंबे बन रहे थे प्रोटेक्शन से, सब्सिडी से, तो आते पड़ गई और कोई नई इंडस्ट्री, नए इनोवेशन, नई टर्म्स ऑफ ट्रेड कुछ किया ही नहीं इन्होंने। तो इसलिए आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं शॉकिंग, अभी भी 30 अरब रुपए, मतलब हम कब से सुन रहे हैं जी 20 अरब, 21 अरब, 22 अरब। यार इस तरीके से भी कभी मुल्क चलते हैं। और क्योंकि आप के एक्सपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी नहीं है, आपने उसको वैल्यू ऐड की नहीं है, तो क्योंकि आप मजे ले रहे थे, अरबों रुपए कमा रहे थे जिन लोगों ने टेक्सटाइल मिल्स बनाई हुई थी, ये किया, शुगर मिल्स बनाई हुई। तो बात यह है कि ये सारा जो तबका है ना, एक खा पी गया पाकिस्तान में। अच्छा, अब जाके और इसलिए कुछ रहा ही नहीं है गरीबों के लिए। तो कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात करते हैं? कौन सी आप कहते हैं इंडस्ट्री लगेगी? आपके अपने लोग इंडस्ट्री जो है उठा के ले जा रहे हैं दुबई, तो बाहर से कौन लगाएगा यह इंडस्ट्री? ये आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना हाई है कंपेयर टू, अभी तो 10-11 पे आ गया, पहले 20% था। कौन लेगा, कर्जे लेके लगाएगा इंडस्ट्री? आपकी बिजली के कॉस्ट, गैस के कॉस्ट, सब चीजें आपकी महंगी है यहाँ, ट्वाइस, nearly 100% more expensive than the region. तो इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर आप कर्जे लेके चला रहे हैं। और ये जो खाते पीते लोग हैं, ये इनके साथ कुछ, उनकी बेल्ट टाइटनिंग कोई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ उनके लिए। आपने लाख रुपया जो बंदा कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आप मुझे बताएं, एक तरफ आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है, जो चीज वो खरीदने जाता है उसके ऊपर भी टैक्स है, जो तनख्वाह मिलती है उसके ऊपर भी टैक्स है। मतलब है ये कोई तरीका है? वो इसीलिए ना, क्योंकि जो खा पी रहे हैं, जिन्होंने अरबों रुपए बनाए हुए हैं, अरबों खरबों रुपए, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। ना इनहेरिटेंस टैक्स है, ना वेल्थ टैक्स है, ना कुछ है। तो आप मुझे बताएं, यही तो फैसले करते हैं सारे मिलजुल के। हाँ। पेंशन, तो मतलब है मैं क्या आपको बताऊं, तो आप समझे ये कि ये कोई ये फिलॉसफी नहीं देनी कि जी इस तरीके से करें तो ये ठीक हो जाएगा। बेसिकली गल है कि जेबा अपनी कटो और गरीबों वास्ते और मुल्क वास्ते कुछ करन दियो हुकूमत को। तो प्रॉब्लम को करने वाले अगर खुद प्रॉब्लम हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लुबाब ये कहा जा सकता है। और अब एक और सवाल है सऊदी अरब से हैरत खान साहब। सर, अक्सर आप शो में ये बोलते होते हैं कि वेस्टर्न इंटरेस्ट, इसका मुझे समझ नहीं आई, ये थोड़ा मुझे समझा दे। ये वेस्टर्न इंटरेस्ट का मतलब क्या है? बेसिकली आप अक्सर यूज करते हैं, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें वेस्टर्न इंटरेस्ट। और दूसरा, अगर आप प्रोग्राम हफ्ते में कम से कम 5 दिन कर दें तो बहुत अच्छा है जी। हम पूरा वीक आपके प्रोग्राम का मैं इंतजार पेशती करता हूँ और 15 साल से 20 साल से आपको तजिए सुन रहा हूँ, बहुत ऑथेंटिक होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। थैंक यू। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है
ابھی اس سے پہلے جو میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ وہ پالیسیز اختیار نہیں کرتے جس کے ساتھ ان کی جیب تب تھوڑی ہلکی ہوگی اور عوام کے لیے کچھ ہوگا، تو ان کو ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ ویسٹڈ انٹرسٹ وہ ہوتا ہے کہ میرا ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ میرا پروگرام چلتا رہے، میرے پیسے چار آتے رہے مجھے، اگر کوئی راستے میں رکاوٹ آتی ہے تو میں اس رکاوٹ، ہاں وہ جائز ہو، میں اس کی اپوزیشن کروں، کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ ہے، میرا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، میرا انٹرسٹ ویسٹڈ ہے میرے اندر، کیونکہ مجھے اپنے انٹرسٹ کو پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور پھر میں نے سوچنا ہے کسی اور کا انٹرسٹ، کسی اور طبقے کا انٹرسٹ، کسی اور گروپ کا انٹرسٹ، یا کسی اور بزنس کا انٹرسٹ، یا کسی اور، یا ایون نیشنل انٹرسٹ۔ تو میں پہلے اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں گا، اگر وہ پروٹیکٹ ہو جائے تو میں دوسرے کی بات کروں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں۔ شوگر انڈسٹری جو ہے، جو وہ سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ کوئی پالیسی گورنمنٹ کو نہیں کرنے دیں گے جس کے ساتھ ان کی جیب ہلکی ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اور بھی انڈسٹریز ہیں یا اور بھی گروپس ہیں، میں کیا کہاں آپ کو لے کے جاؤں، جہاں وہ لوگ جوڈیشری اپنی تنخواہیں بڑھا لیتی ہے، بیوروکریٹس اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ غریب بیچارے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اب بات یہ ہے کہ دیز آر آل ویسٹڈ انٹرسٹ۔ کوئی پالیسی جو ہے، کوئی اپنے خلاف پالیسی بنانے نہیں دیتا۔ آج آپ سیلز ٹیکس لگاتے ہیں کسی چیز کے اوپر، کسی آئٹم کے اوپر، تو وہ ساری انڈسٹری والے پہنچ جاتے ہیں فائنانس منسٹر کے پاس کہ جی ہم تو مارے جائیں گے، ہمارا یہ ہو جائے گا، یہ تو نہ کریں، یہ تو نہ کریں، یہ تو نہ کریں۔ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس پالیسی کو اپوز کرنا، اس کو کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ۔ ٹھیک، اور 5 دن شو کے بارے میں آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یار، بات یہ ہے کہ تین دن ہی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ لوگ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کینچیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ اگر اور باتیں کریں گے تو پھر کینچیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو 3 ہی کافی ہے میرا خیال ہے۔ کرنے کو تو ہم ہر روز بیٹھ کے گپ شپ مار سکتے ہیں، مگر پھر شاید سارا کچھ ہی نہ، کہتے ہیں نا، سارا کچھ ہی نہ بند ہو جائے۔ زیادہ کثرت سے اگر دوائی دی تو یہ نہ ہو کہ مرض بگڑ جائے۔ آپ کے سوال کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ عرفان راؤ صاحب ہیں ملتان سے، آصف شیخ صاحب ہیں آئرلینڈ سے، تاثیر اللہ لوور دیر سے، ذبی اللہ دبئی سے، عبداللہ مانچسٹر سے، ریحان گل کینیڈا سے ونس اگین، معراج عالم گلگت سے، ارسلان امیر امریکہ سے، احمد جرمنی سے، احمد یار کینیڈا سے، دل مراد پنو عاقل سے۔ آپ سب کے سوالوں کا بہت شکریہ۔ آنے والے پروگرامز میں شامل کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے۔